अतवाना, ये असल में अतवाना, अतवाना। बरवज़्न अफ़अल, हुरूफ़ असली त्वा वाव आइन, वा वाव आइन। हफ्त अक़साम में क्या है? हफ्त अक़साम में अजवफ़ ववी, शश अक़साम में क्या है? शश अक़साम में सुलासी मजीद, सुलासी मजीद के कितना बाब है? 12। सुनाओ। बाब फ़अल अकरम इकरम इकरामन, बाब तफ़ईल सरफ़ सरफ़ तसरीफ़न, बाब मुफ़अल ज़रब ज़रब ज़रबतन, बाब तफ़ाउल तसर्रफ़ तसर्रुफ़ तसर्रुफ़न, बाब तफ़ाउल तज़ारब तज़ारब तज़ारबन, बाब इफ़्तिआल इक्तसब यक्तसिब इक्तिसाबन, बाब इंफ़िआल इंसरफ़ यंसरफ़ इंसिराफ़न, बाब इस्तिफ़आल इस्तख़रज इस्तख़रज इस्तिख़राजन, बाब इफ़्इलाल इहमार यहमर इहमिरारन, बाब इफ़्इलाल इहमार यहमर इहमिरारन, बाब इफ़अल इजलौज़ इजलौज़। अच्छा, ये कौन सा बाब है? ये बाब इफ़आल है। बाब इफ़आल है। अतवाना से सर्फ़ सग़ीर की गर्दान करे। अत्वाअ युतीअ इत्वाअतन फहुव मुतीअन व उत्वीअ युत्वाअ इत्वाअतन फज़ाक मुत्वाअन, लम युतीअ ला युतीअ ला युतीअ ला युतीअ ला युतीअन ला युतीअन अल अम्र मिन्हु अत्वीअ लितुतीअ लियुतीअ वन्नहयु अन्हु ला तुतीअ ला युतीअ الظرف منه مطاع مطاعان مطاعات. अच्छा, ये कौन सा सिगा है? ये सिया जमा मुअन्नस गायब माज़ी मालूम, माज़ी मालूम की गर्दान करे। अत्वाअ अत्वाअ अत्वाअु अत्वाअत अत्वाअता अत्वाअना अत्वाअता अत्वाअतुमा अत्वाअतुम अत्वाअत अत्वाअतुमा अत्वाअतुन्ना अत्वाअतु अत्वाअना। अच्छा, ये अत्वाअना असल में अत्वाअना था, कौन सा कानून लगा? युकाल युबागवाना, किस तरह? वाव और या की हरकत मकबल को देना और वाव और या को अलिफ से तब्दील करना वाजिब है, जबकि ये शर्त मौजूद हो। वाव और या मफ्तूह हो, मकबल हरफ सही साकिन हो। यहाँ पर वाव मफ्तूह है, मकबल साकिन है, वाव की हरकत नकल करके किसको दिया? मकबल को दिया, त्वा को दिया। और वाव किसके साथ तब्दील कर दिया? अलिफ से तब्दील कर दिया। तो फिर क्या हो गया? अत्वाना, फिर इल्तिकाए सकैन का हुआ, अलिफ को हज़्फ किया, क्या बना? अत्वाना। अत्वाना बना। अच्छा, अस्वबतुम असल में अस्वबतुम, अस्वबतुम हुरूफ असली स्वाद वाव बा, स्वाद वाव बा। हफ्त अक़साम में क्या है? अजवफ़ वावी, सुलासी शश अक़साम में क्या है? सुलासी मजीद, कितना बाब है? 12 बाब है। सुनाओ। बाब इफ़ाल अकरम इकरम इकरामन, बाब तफ़ईल सरफ़ सरफ़ तस्रीम, बाब फ़अल ज़रब ज़रब ज़रब, बाब तफ़ाउल तसरफ़ तसरफ़ तसरफ़न, बाब तफ़ाउल तज़रब तज़रब तज़रबन। अच्छा, ये कौन सा बाब है? बाब इफ़ाल, बाब इफ़आल सर्फ़ सग़ीर। असाब युसिब सबन फ़ाहु मुसीबन वसीब युसिब सबन ज़ाक मुसाबन लम युसिब ला युसिब युसिबन 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 अमर मुनासिब तुसब युसिब युसिब अना ला तुसिब ला तुसब ला युसिब ला युसिब ज़रब मिन मुसाब मुसाबन मुसाब। अच्छा, असब तुम ये कौन सा सिगा है? जम मुज़क्कर हाज़िर माज़ी मालूम, माज़ी मालूम का सिगा है। माज़ी मालूम की गर्दान का है। असाब असबा असबु असबत असबता असबना असबता असबतुमा असबतुमा असबत असबतुमा असबतुना असबता असबना। अच्छा, असब तुम असल में अस्वब तुम तो कौन सा कानून लगा? युक़ाल युबाउन, युकाल युबाउ वाला कानून किस तरह लगता है कि वो और ये क्या हो? मफ्तूह हो, वो मफ्तूह मक़बल सही साकिन हो। तो वाव का अलिफ से तब्दील किया, हाँ, वाव की हरकत को नकल करके मक़बल को दिया, स्वाद को देंगे स्वाद को दिया, और वाव को किसके साथ तब्दील कर अलिफ देंगे? के साथ तब्दील किया, फिर क्या बन गया? असाब तुम बन गया। और इल्तिकाए सकिनन हुआ तो अलिफ और बा के दरमियान हाँ, अलिफ को हज़फ कर कर दिया, तो दिया, असब तुम बन। असब तुम बन गया। शाबाश। दिलबाज खान, तबय्यनत असल में तबय्यना, तबय्यनत बरवज़्न है तफ़अलत, तफ़अलत। हुरूफ असली बायानुन, बा या नून।
अच्छा, ये हाफ अकसाम में क्या है? مثال جاي हाफ अकसाम أجوف وياي अजवा फियाई। शश अकसाम में क्या है? ثلاث مديدة सुलासी मजीद। कितना बाब है? بارا باب 12 बाब। ये कौन सा बाब है? تفاعل बाब तफाउल सर्फ सगीर। تبين تبين يتبين تبين فهم تبين وتبين يتبين تبين فذاك متبين وذاك متبين لم يتبين لم يتبين لا 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 يتبين अच्छा, ये तबयनात कौन सा सिगा है? في هواء المؤنث गायब غير مجمل माजी मालूम। माजी मालूम की गर्दान कर है। تبين 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 تبينت تبينت تبين تبينت تبينتما تبينتم تبينت تبينتما تبينتن تبينت تبينت تبينا हाँ। लम युबायउ बरवज़न لم يفاعلوا लम युफाइलु हुरूफ असली بايعين बा या आइन। शश अकसाम में क्या है? ثلاثي مزيد कितना बाब है? 12 सुनाओ। باب افعال اكرم يكرم اكراما باب تفاعل صرف يصرف تصريفا باب مفاعل ضرب يضرب مضاربة باب تفاعل تصرف يتصرف تصرفا باب تفاعل باب تفاعل تضارب يتضارب ये कौन सा बाब है? باب مفاعل सर्फ सगीर। بايع يبايع مبايعة فهو مبايع وبيع يبايع مبايعة فذاك مبايع لم يبايع لم يبايع لا يبايع لا يبايع لا يبايع لا يبايع لا يبايعن لا يبايعن لا يبايعن لا يبايعن الأمر منه بايع لتبايع ليبايع ليبايع والنهي عنه لا تبايع لا تبايع لا يبايع لا يبايع الظرف منه مبايع مبايعا مبايعا अच्छा, ये कौन सा सिगा है? سياق جمع مذكر غائب سياق جمع مذكر غائب مضارع معروف نفي جار بلا हाँ, गर्दान करे। لم يبايع لم يبايع لم يبايع لم تبايع لم تبايع لم يبايع لم تبايع 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 अच्छा, इनमें एक तो कौन सा कानून लगा है? उन्होंने हमें ये असल में युबाय होना युबायउना था। जब इसके शुरू में حروف جوازم दाखिल हुआ तो तो आखिर आखिर से से नून नून इराबी। गिर अच्छा, हुरूफ जवाजिम की वजह से फिल मुजारे के आखिर से 7 सीगों के आखिर से क्या गिरता है? उन्होंने आराम नून इराबी गिरता है। 5 सीगों के आखिर से हरकत गिर और 2 सीगों के आखिर में बनी है कुछ नहीं होता, इसलिए कि वो मबनी है। दूसरा कानून कौन सा लगा? और तो माजी चार हर्फ हो माजी चार हरफ वाला। किस तरह हर बाब हर बार माजी चार हर्फ हो तो इसके मुजारे महरूफ में हरकतैन को हरकत ज़म्मा देते हैं हरकत जम्मा की देते हैं। अच्छा, तीसरा कौन सा कानून जारी है? तय ज़ैदा मुतरदा वो किस तरह? जिस बाब माजी के शुरू में तय ज़ैदा मुतरदा हो तो इसके मुजारे महरूफ में मकाबल आखिर को फतहा देते हैं और अगर माजी के शुरू में तय ज़ैदा मुतरदा ना हो तो इसके मुजारे महरूफ में मकाबल आखिर को मुदीरोना ये असल में क्या है? مديرون अजवा फिर वावी बनाओ। مديرون मुदवेरोना। मुदवेरोना बरवाज ने مفعلون मुफअलूना हुरूफ असली دال وورا दाल वाउरा। हफ्त अकसाम में क्या है? أجوف وياي शश अकसाम में क्या है? ثلاثي مزيد कितना बाब है? 12 باب सुनाओ। باب إفعال جسا أكرم يكرم إكرام باب تفعيل صرف يصرف تصريف باب مفعل زارب يزارب مزاربة باب تفاعل تصرف يتصرف تصرف باب تفاعل تزارب يتزارب تزاربا باب افتعال اكتسب يكتسب اكتسابا باب انفعال انصرف ينصرف انصرافا باب استفعال استخرج يستخرج استخراجا باب فعل الإحمار يحمر إحمرالا باب فعل الإحمار يحمر إحمرالا باب فعل अच्छा, ये कौन सा बाब है? باب إفعال बाब इफ़ाल सर्फ सगीर। أدار يدير إدارة فهو مدير مدير إدارة إدارة فذاك مدار لم يدير لم يدار لا يدير لا يدار لا يدير لا يدار لا يدير لا يدار لا يدير لا يدار الأمر منه أدير لتدار ليدير ليدار والنهي عن لا تدير لا تدار لا يدير لا يدار الظرف منه مدار مداران مدارات अच्छा,
یہ کون سا صیغہ ہے؟ سیاہ جمع ذکر سالم اسم فاعل. اس میں فعل کی گردان. مدیر مدیران مدیرون مدیرات مدیرتان مدیرات. مدیراتن. مدیرون میں کون سا قانون لگا؟ یقول مدیرون. ہاں کس طرح؟ واو اور یا کی حرکت واو اور یا مضموم یا مقصور ہو تو اس واو اور یا کی حرکت نقل کر کے مقابل کو دینا واجب. اس واو کی حرکت کو نقل کر دیا، مقابل کو دیا تو مدیرون بن گیا. پھر کون سا قانون لگا؟ عادل والا. کس طرح؟ ہر واو جو ساکن مظہر مدغم نہ ہو تو اس واو کو یا کہ مقابل اس واو کو یا کے ساتھ تبدیل کر دیا، واو ساکن ہے مقابل مکسور ہے اس واو کو یا کے ساتھ تبدیل تو کیا بن گیا؟ مدیرون. مدیرون بن گیا. نستشیر، یہ اصل میں کیا تھا؟ نستشیر. نستشیر بر وزن نستفعل. نستفعل حروف اصلی شین واو را. شین واو را. ہفت اقسام میں کیا ہے؟ ثلاثی مزید. راجو فیوی. ایوہ فواوی. شش اقسام میں کیا ہے؟ ثلاثی مزید. کتنا باب ہے؟ 12. سناؤ. بابی فعل اکرم یکرم اکراما، بابی تفعیل صرف صرف تصریفا، بابی مفاعل ضرب ضارب مضاربة، بابی تفاعل تصرف تصرف تصرفا، بابی تفاعل تضارب تضارب تضاربا، بابی افتعال اكتسب اكتسابا، بابی انفعال انصرف انصرف انصرافا، بابی استفعال استخرج استخرج استخراجا، بابی فعل احمار احمر احمران، بابی فعل احمار احمر احمران، بابی فعل اجلب اجلب. یہ کون سا باب ہے؟ بابی استفعال. باب استفعال. صرف صغیر. استشار يستشير استشارة هو مستشير، مستشير استشار استشارة ذاك مستشار، لم يستشير لم يستشار، لا يستشير لا يستشار، لا يستشير لا يستشار، لا يستشيرن لا يستشارن، لا يستشيرن لا يستشارن، الأمر يستشير لتستشار، لا يستشير لا يستشار، والنهي لا تستشير لا تستشار، لا يستشير لا يستشار، أصدق من مستشار مستشاران مستشارات. یہ کون سا صيغہ ہے؟ جمع متکلم مضارع معلوم. مضارع معلوم کی گردان کا ہے. يستشير يستشار يستشاران يستشارون تستشار. استشار يستشير يستشيران يستشيرون تستشير تستشيران يستشيرن تستشير تستشيران تستشيرون تستشيرن تستشيرين تستشيران تستشيرون استشير نستشير. نستشير. يستشير. يستشير جمع مذكر غائب، واحد مذكر غائب ماضي معلوم. تستشير. تستشير جمع دو مشترک ہیں، واحد مؤنث کے لیے آتے ہیں، واحد مذکر کے لیے بھی آتے ہیں. مضارع معلوم. استشير. واحد متکلم. نستشير. جمع متکلم مضارع معلوم. اچھا نستشير اصل میں نستشير تک کون سا قانون لگا؟ یقول یہ بھی غول قانون لگا. وہ مکسور واقع ہو تو اس کی حرکت مقابل کو دینا واجب ہے. جب وہ کی حرکت کو نقل کر کے مقابل کو دیا تو نستشیر بن گیا. تو میعاد والا قانون. تشعر بن گیا. پھر کون سا قانون لگا؟ میعاد والا قانون لگا. وہ ساکن ہو مقابل مکسور ہو تو اس کے یا کے ساتھ تبدیل کر دیا تو نستشیر بن گیا. اس کے علاوہ اور کون سا قانون لگا ہے؟ ماضی چار حرفی والا. کس طرح؟ جس کی ماضی چار حرفی ہو تو اس کو مضارع معلوم میں حرفیتین کو ضمہ دینا واجب ہے. اگر چار حرفی نہ ہو، تین حرفی یا پانچ حرفی یا چھ حرفی ہو تو اس کو حرکت فتحہ دینا واجب ہے. حرف اس کا ماضی پانچ حرفی اس کو فتحہ دیا. اچھا تیسرا کون سا قانون؟ تائید زدہ متحدہ والا. کس طرح؟ جس کے ماضی کے شروع میں تائید زدہ متحدہ ہو تو اس کے مقابل آخر کو فتحہ دینا واجب ہے. جس کے ماضی کے شروع میں تائید زدہ متحدہ نہ ہو تو اس کے آخر میں مقابل آخر کو کسرہ دینا واجب ہے. حق کسرہ دیا ہے. چوتھا کون سا قانون لگتا ہے؟ ہم نے ایک قانون پڑھا تھا ابا ابا والا. کس طرح؟ جس کے ماضی کے شروع میں ہر وہ باب جس کے ماضی کے شروع میں تا زائدہ متحدہ ہو یا حمزہ وصلی ہو تو اس کو یا ماضی کے شروع میں ماضی مکسور العین اور مضارع مفتوح العین ہو، جیسے کہ علم یعلم ہو. تو مضارع معلوم میں حرفتین کو حرکت کسرہ دینا چاہیے. حرکت کسرہ کی دینا جائز ہے. لہذا نستشیر میں نستشیر پڑھنا چاہیے. نستشیر پڑھنا جائز ہے. یستشیر میں یستشیر اور تستشیر میں تستشیر استشیر میں استشیر اور نستشیر میں نستشیر نستشیر پڑھنا جائز. استجبتم اصل میں کیا تھا؟ استجوبتم. استجوبتم. استخرجتم. استخرجتم. استجوبتم.
अच्छा حروف استجوبتم بر وزن ہے استفعلتم استفعلتم حروف اصلی جیم جیم واو واو با با ہفت اقسام میں کیا بنا ہفت مثال واوی ہفت اقسام میں ہفت مثال واوی اجوف واوی اجوف واوی شش اقسام میں کیا بنا ثلاثی مزید کتنا باب ہے 12 کون سا باب ہے باب استفعال باب استفعال ہے باب استفعال استجب تم سے صرف صغیر کی گردان کریں استجاب استجاب استجیب استجاب بلا استجاب ہاں بیاو کا استجب تم استجاب استجابہ استجاب 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 یستجیب استجابتان استجاب يستجيب استجابة فهو مستجيب وهو استجيب استجابة دقا مستجاب لم يستجيب لم يستجيب لم يستجاب لم يستجب لم يستجب لا يستجيب لا يستجاب لن يستجيب لا يستجاب لا يستجيب لا يستجيبن لا يستجيبن لا يستجابن الامر منه استجيب لتستجاب لا. اچھا استجب تم یہ کون سا صیغہ ہے صيغه جمع مذکر حاضر في الماضي معلوم ماضی معلوم کی گردان کریں استجاب استجابة استجابوا استجابت استجابتا استجاب استجابنا استجبت استجبنا استجبتا استجبت استجبت ما استجبتم استجبت استجبت ما استجبتن استجبت استجبنا استجب تم اصل میں استجواب تم تھا کون سا قانون لگا کہ استجب تم بن جائے یقال باء ولا واو اور یا مفتوح ما قبل ساکن تو اس کو واو اور یا کو حرکت ما قبل کو دے کر اس اس کو واو کی حرکت کو نقل کر کے مقابل کو دیا اور واو کو الف سے تبدیل ہوگا پھر کیا بنا پھر تے استجاب تو میں بن گیا پھر تے کہہ سکنین کو درمیان میں الف آ رہا الف اور با آ جائے درمیان میں الف آ جائے تے کہہ سکنے کی وجہ سے الف گر گیا تو استجاب تم بن گیا استجب تم بن گئے رنگ استجارہ کا استجار اصل میں استجوارا اس استجوارا تجوارہ استجوارہ بروازن ہے استفعل استفعل حروف اصلی جیم واورا جیم واو را ہفت اقسام میں کیا بنا اجوف ہوئی شش اقسام میں کیا بنا ثلاث مزید کون سا باب ہے استفعال صرف صغیر استحار يستحيل استجار يستجير استجارة فهو مستجير واستجير يستجار استجارة فذاك مستجار لم يستجير لم يستجر لا يستجير لا يستجر لا يستجير لا يستجار لم يستجر لم يستجر لا يستجر لا يستجر لن يستجر لن يستجر لن يستجير لن يستجر نہیں ہے پھر کرو الامر استجار يستجير استجار يستجير استجارة فهو مستجير واستجير يستجار استجارة فذاك مستجار لم يستجر لم يستجر لا يستجر لا يستجر لا يستجر لا يستجر لا يستجرن لا يستجرن لا يستجرن لا يستجرن الامر منه استجر لتستجر ليستجر ليستجر والنهي عنه لا تستجر لا تستجر لا اچھا استجوارہ کون سا قانون لگا يقال باء ولا واو اور یا مفتوح ما قبل سکیں تو واو اور یا کو حرکت ما قبل کو دی الف سے تبدیل ہو کر پھر کہہ سکنے کی وجہ سے الف گر گیا تو استج یقال باء والقانون وہ حرکت کو نقل کر کے مقابل کو دی اس کو الف سے تبدیل پھر کیا بنا استجارہ